Salam alaikum. Bonjour, comment allez-vous? Que Dieu soit satisfait de vous. Mets-le sur terre et vas-y apporter les chaises. كيف حالك ابو حسام؟ كيف انت؟ تفضل اقعد. وين الشبك؟ شغال عندهم؟ الشبك روح هذا الشبك. الشبك؟ هات تعطيني اياه. واحد بالشبك. اقعد. تعال بس بعدين نحط. اول ولع النار اول وبعدين نحط الشبك. في الستينات بقينا نشتغل في البرتقال ويجي بواخر من القريب ومن. Dans les années 60, nous avons travaillé dans le commerce des oranges. Des bateaux venaient de toute l'Europe pour importer des oranges, citrons, clémentines et pamplemousses. Depuis 1967, les importations ont cessé. Nous avons commencé le commerce du maïs et d'autres domaines et cela fonctionne très bien. Plusieurs fois, les Juifs ont essayé de nous effacer et de nous fatiguer pour prendre notre terre. Mais grâce à Dieu, nous avons résisté malgré la faim. Les gens s'interrogent comment on a pu vivre avec l'embargo. Comment on a pu vivre comme des morts. Mais grâce à Dieu, nous mangeons et nous buvons. ماشي كل السواقين بيمشوا من هنا يسوي وينك يا ابو حسام يسوي ليش يا ابو حسام ليش؟ تفضل تفضل ب 2 شيكل. نعمة وبركة وخير كثير. ما هي الدنيا هيك، يوم هيك ويوم هيك، يوم إلك ويوم عليك. يوم لا إلك ولا عليك. قالوا الاولاد يابا بدنا نبني ضايقنا. هذا جاب ذهبت مرته 4000 دينار وهذا جاب ذهب مرته 4000 دينار وهذا جاب مرته 4000 دينار وانا حطيت 4000 لمينا 16000 دينار. بركة بركة. لمينا 16000 دينار. هذا رحنا لمهندس قلنا له تعال شوف النظارة هذه ايش بدها تكلف؟ قال هذه بتكلفكم 29000 دينار. طيب قلنا له احنا معناش الا 16000 دينار. يعني صبر عليكم 16000 دينار وقسطنا 30 شهر ندفع له كل شهر 1600 شيكل. منيح والله مش عاطل. والله اتفقنا وكتبنا عقد وانا بنينا. الشوي بلد بلد الشوي. هذا سنان بيجي عنه. ايش بدك ذرة؟ يلا. ولا عمرك في حياتي شفت احسن من بلادنا، بلاد الخير. بعدين هذا يا حج صدقني يعني بلادنا بلاد عزيزة ولا يمكن تنضام. Je n'ai jamais vu un pays plus beau que le nôtre. Croyez-moi, Haj, notre pays est précieux et personne ne peut le toucher. C'est un don de Dieu. يا ربي. السلام عليكم. كيف حالك؟ يعطيك العافية. ايش بتبيع انت مطرح اهلك؟ بتبيع مطرح ابوك؟ هذا بكم؟ بنص. هاي 5 عشان ما حدش ايش يزعل من الثاني. ايش القطعة كان الكهرباء ولا ايش؟ موتور مشغلين؟ ندور علينا هو اليوم في القطعة؟ يرضى عليك. يلا يا سيد. يلا. تعال يا فارس. ايوه يعني هذه الك. يلا يا حماده. وين محمد؟ اخوك؟ طيب خذ اعطيه هذه يا سيدي يلا. ما الكهرباء قاطعه، يلا ماشي. يقطعوها ولا ما يقطعوها؟ توكلنا على الله. بسم الله وتوكلنا عليك يا الله. يا الله يا رب. فيها العدم مش لازمه. اللهم اني توكلت عليك يا الله
En raison de la passion de la construction et l'art de la construction, les gens ici aiment la diversité, aiment le bon goût architectural et l'art de l'architecture. Ils maîtrisent ça bien, ils aiment construire des beaux maisons. Il y était un mouvement très actif de construction avant l'embargo, en raison de l'augmentation de la densité populaire dans le secteur du Gaza. En fait, qui a besoin de ce genre de construction dû au grand pourcentage de l'accroissement populaire, qui présente un très grand pourcentage au niveau du monde. في حركة بناء وعمار نشطة جدا لأنه زيادة الكثافة السكانية في قطاع غزة تحتاج هذا نوع من الأعمار، تحتاج كثير. النسب العالية جدا في العالم في التكاثر السكاني عندنا في غزة. حماد ربط هذا الراس من تحت، هذا كله عالي الحديد، ربط الراس من تحت خليه ينزل الحديد لتحت. طبعا لما صار الحصار Après que l'embargo a eu lieu, ils nous ont empêchés d'acheter toutes choses, comme le ciment, le fer, les débris, les blocs, pendant 2 ans. Nous sommes restés sans travail et sans foyer. Je suis en train de m'interroger, comment on est venu ici après toute la dépression que nous avons vécue pendant l'embargo? Comment on a pu construire une autre fois et comment on a pu acheter le ciment et le fer et retourner à la vie une autre fois? اضطرينا نبحث ندور بدنا نشتغل بدنا نعيش بدنا متنا صرنا نعمل بيوت طينة للناس من الطينة. Nous sommes forcés de chercher du travail. Nous voulons vivre. Nous sommes morts. Nous avons construit des maisons avec la boue. Nous avons fait les blocs avec la boue comme l'ancien code. Il y a une autre solution, mais ce n'était pas vraiment une grande chose. Nous pensions de faire le ciment avec la boue, mais nous échouons. Et quand l'agrément a eu lieu, l'achat des paquets du ciment était selon l'agrément, paquet par paquet. C'était un grand achèvement. Vous voyez le fer que nous travaillons avec? Nous l'avons extrait nous-mêmes. Nous avons dû le diviser puis le fixer. Nous voulons vraiment travailler et faire quelque chose. شوف الحديد اللي بنشتغل فيه هذا سيخ سحبنا منه سيخ لازم تسحب من الاثنين من النص لجان بنعدله ما يعني بدنا نشتغل بدنا نعمل حاجه عدل كمان هذول يكفنش بدك كمان تعدل 2 عدل يا حبيبي عدل إليه ربنا يعدل لك يا رب. وجات بعد الحرب حصمة هذه تطحن البطون. J'ai été surpris après la guerre. On moudait le béton et l'utilise pour extraire le fer qui se trouve dedans. C'était un grand achèvement, une grande compétition. Nul esprit humain ne peut imaginer qu'on peut apporter le béton, des petits cailloux, pour les transformer en un nouveau bâtiment. بعد الحرب كان مجرب ومتدمر 90% منه كان متدمر 70%. La maison était quasiment détruite. Chaque fois que j'arrive, je disais au propriétaire, Abou Ala, tu n'as pas peur que ta maison soit détruite une autre fois? Il me répond, non, si Dieu veut, chaque fois, ils détruisent une maison à Gaza, je vais en reconstruire une autre. قطعنا نفذش نص غزة على حبة شمنتو هالقد. ما هو فيش مصاري عشان اسكر خزق في السقف. يا سيدي الشمنتو بتكشف خزق والشمع. يا زلمه الشمع عشان تطلع حالك تشوف تصل الحمام في الليل وانت نايم. والملح عشان الكهرباء. والحمد لله ولا اليوم. لا الملح ما انقطعش بقى مريض عند الحق مفيد. لا بقى مخزن قطاع غزة بكفيهم سنة. مشكلة الكهرباء يعني. ولا اليوم صار ما دورت على 3 مليون كيس. عندنا مشكلة هنا في البلد أزمة على بسمع في غزة فرق أغلبية الناس بقول لك ما فيش عندهم لا أكل ولا شرب وناس هذول عايشين في خيام أنا واحد من الناس إيش مخلص هيك فكرة لا معي لا دورات لا صيانة ولا شيء شغلت في مواتير الكهرباء عشان أصلحها عشان أعيش
تعلمت بنفسي كيف ابرمج الكمبيوتر واعمل صيانه للكمبيوتر على اساس اعيش من وراه. شغلت في العمار، تعلمت البناء وتعلمت الطباط، اي شغله في العالم بشتغل، كهرباء بشتغل، اي حاجه في الدنيا بس عشان اعيش. طب مو بس انت بس، ما كثير كل الناس زي هيك. اكثر الشباب اليوم بدور يبتكر اي حاجه يتعلمها على اساس يعيش من وراها. طب وهذا هي قمه الابداع شيء، وهي قمه ما فيش يعني فيش لا الحاجه، وهو الحاجه من الاختراع بكلها. يلا كل واحد شربوا شاي، يلا قوموا على الله، روحوا على شغلكم، قولوا يا رب. يا الله. بسم الله. أنا مي وردة من رام الله. اتعرفت على جوزي محمد وطبعا وأنا بالضفة، بس الاحتلال منعني من الوصول إلى غزة أو وصول محمد إلي للضفة. طبعا أنا سافرت من الضفة للأردن. J'ai voyagé de la Cisjordanie vers la Jordanie, puis l'Égypte. Et de l'Égypte, j'ai traversé les tunnels de la mort. هذا قديش؟ 3.5. طبعا المسافة اللي كانت مفروض انها تاخذ معي ساعة من قلنديا. La distance qui devait prendre 1 heure de Qalandia vers Gaza m'a pris 4 jours. فكرت انها غزة هيك بسيطة J'ai pensé que la situation à Gaza était simple, mais la situation réelle était pourrie. Gaza est plein de camps. Une chose totalement différente de ce que j'ai imaginé quand j'étais en Cisjordanie. اهلين، زيدك عافية. لا خلصت هيك، جايب قصي من عند عمتي. ناي حبيبي، نايمة ماما. طلع ماما بتعمل لك ان شاء الله. بس فشي لك اسناني يا بابا. ضل شيء ثاني؟ طيب ماشي. كنت اتخيل حالي وانا هناك في الضفه انهم رايحين يزفوني على كار. J'ai cru quand j'étais en Cisjordanie que mon mariage allait être célébré sur un âne. Mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé Mohamed qui m'attendait avec une voiture. Ma cérémonie a été faite sur la plage. On n'aurait pas pu faire mieux. غروب الشمس. شوف البحر. كيف البحر؟ بجنن البحر. انتوا في الضفة زي هيك بحر؟ بحر ميت. بس حلو غازي صح؟ بتجنن والله. طلع البحر ما احلى. طلع بابا غاد، طلع غاد يا بابا. طلع السفينة. طلع السفينة. نفسي افوت هناك جوا افوت. يا الله حقيقة والله مشتهية. نجيب لك طيارة ونرميك في نص البحر. صيد في هدول السفن. على فكرة هيك بصيدوا صح؟ هيك الصيادة بكا؟ هاي في سفن شايف كيف.
يلا يا حليوه. ماشي لا تغسل بكره. ايوه ابو حميد. يلا يا سجل الباص خلينا نطلع. يلا يا ابو سليمان بر خلينا نلقيت نمشي. ايش ودي بوش معنا. لف 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 برهان. بر يا حبيبي بر. حنشتغل كويس ونسرح منيح اليومين اللي بدنا نسرحهم. مين اللي مات؟ يا عم هذا طلع ابو رايد. خذ يا ولد يا دير. هذا طلع السنيال قطع له اياه الطراد قطعه، لكن طلع حيه بيشتغل فيه بده يسنيله بسنيله وبرطوه بعض وبسرح يا ديب. فيش قاعد يعني لازم انت تسرح وانا اسرح وكلهم يسرحوا. يلا ماشي شغل حبيب ابو السعيد يا ريس. هاي نبدا غير. ماشي يا حلوين طولوا روحكم. ايوه لف لف كمان لف لف لف. ماشي سن حبه حبه عليها. الناس بتصحى تجيب سيرة الناس من بدري، وناس يا عين تفوت بالبحر وينسوا العذاب واللي أمر شبعان يزق جعان في هالبلد الحلوة. أيوة يا ديبو بالعجل يا ريس. يلا يا ريس بالراحة طول. الحمد لله الواحد بقول بشكر ربه دائما ليل مع نهار، بس تضلها زي هيك. الظالم الله دافن عليه. يا راجل اكيد. واحنا شعب مظلومين. وبعدين معناش خبر ما بيجي مرات يطخطخ. وحياة الله الي الخطر انط عليه اذبحه من الكتل. هو الطراد يعني بدي اقص راسه. ايش يعني؟ بدك على الصوت بدي اذبحه بس نططوني عليه واورجيك فيه. عواد يا احمد بدك تعمل. عواد مين والناس نايمين يا زلمه. اما هيك ما بصير. قال بخوفوا فينا طلق طخ. ما انت مكنا ارضا جوا وبحرا وبرا وكل الدنيا مكلينا. ده انا اصوم عن الزاد وافطر كل يوم على المر واخف قدمي على قليل الاصل الاسرائيل اللي سمعني الكلام المر. يابا فلسطين لا تزعلي بكره الزمان يعود. يابا عجب غزلان الوطن يتبدلون بكرود. يابا سكر يا مجلس الامن عاد ما بدنا وفود. يابا كلهم دجل كذب ووعود. يا باي. يلا نتغدى يا شباب يلا. دخيل بوزك يا رجيلك يا رب. هذه سكمبل سكمبل. قول يا راجل. بعد سلامي للناس الطيبة بلغوا مع المحبة وأيام الصبا. يا ليل بعد سلامي للناس الطيبة بلغوا مع المحبة وأيام الصبا. يا عيني يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. خليني زي ما انا Thank you.
Bonjour. Bonjour. Je te vois assise. Tout va bien? Je viens juste d'arriver du travail au Malais. Qu'Allah te donne la santé. Je suis arrivée pour te demander de faire du couscous pour mon fils Alaa. Il en a envie. Tu peux demander à Tehani ou Gamal. Qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? Des petits pois. Bon appétit. J'ai cuisiné du molokhia. Cette corde à linge nous rassemble. Nous ne nous voyons plus depuis un moment. Et voilà, je t'ai vu pendant que tu exposes ton linge. Je me suis aussi un peu reposée. Nous allons compléter le linge après ça. Maintenant, vas-y pour faire le couscous. Je vais envoyer pour Tehani et Gamal viens pour m'aider. Nous allons parler et chanter. Que Dieu renforce l'amour entre nous. Viens nous rejoindre, Ibrahim. Pardonnez-moi, je suis fatiguée. Je vais rentrer chez moi. Que Dieu te donne la santé. Tante Gamal, combien de semoule dois-je mettre? Vous savez, je n'aime pas en mettre trop. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, tante Gamal? Shahd, ramène un peu d'eau et une pincée de sel. Dina, lève-toi et cours. قال يا رايح على الغربة وبلادك أحسن لك خايف على الغربة لا تروح وتتملاك وتعاشر الغير وتنساني أنا قال يا ظريف الطول يا أبو الميجانة يا أبو العيون السود شو بحبك أنا والله يا اختي احنا ما بنعرف نغني أنا عارفة يا خالتي بجمال بدنا نتسلى انا احس مبحوث قال يا ظريف الطول دخلنا بش عيب بس نحرهم والشعر يماه مشلشل لك عيب وطلبت الوصال قال لي ولك عيب لا ها الله يسلم هاليدين هات حبة ملح يا حبيبتي حطيت عليه طيب ها ربنا يعجل اللي بيكرهوك يا ام جمال يا ام جمال يا بركة يا لولو في شبكة والمفتول اللي ما بتحضريه ما فيه ولا بركة ها هات انا تعملي هيك انت خالتي جمال وانا بدي اعمل بدال امتهانه يلا هات يا امتهانه يلا زي ما بدك انت بس والله قعدتك بركه بس قولي لنا سووا هيك واعملوا هيك يا اخوي اهل اليافا هذول بيعرفوش المفتول. Tu chantes merveilleusement bien, continue. Eh bien, tante Gamal, on s'est diverti un peu. Apporte une pincée de sel, ma chérie. C'est déjà fait. Le couscous n'a pas de sens sans ta présence. Les femmes de Jaffa ne savent pas comment préparer le couscous. Il faut en venir une pour en préparer. Ils ne mettent pas de courgettes dans la yakhna, ni de tomates ou d'oignons. Pour nous, on la prépare avec des courgettes, du beurre salé et un oignon. Les fermiers savent mieux en cuisiner. Vous êtes une bénédiction du Seigneur. ولا روحوا على العافيه ولا يجيبوا رز مسلفن ولا دجاج ولا لحمه والله بقت كيس ونص تعمل بس عاد فاتة وسلاف وبنات وسلاف صلاة النبي ضرب عودك يا اختي لما اجوز اولادي ان شاء الله بدي اعمل لهم مفتوح ان شاء الله ان شاء الله الله يفرحك فيهم انت ان شاء الله يا خالتي يعزقي لك حبه امتهاني يلا جولي جولي يلا يا امتهاني سلم هالديات يا امتهاني يلا يا امتهاني يلا ان شاء الله ما نعدمهم الحبايب يا رب في بعض انا هيك بدي اعمل يا خالتي ام جمالها يا ام جمال عزك يدوم انت القمر واحنا اللي يلا ها والله انك بركه وصلتيني فوق الجامع والله انك بركه والله لعبه جديده طير الطاير يا طير الطاير السمراء والبيضاء وقعوا ضراير السمرة تعايرها بقص الضفاير البيضة تعايرها بغمزي العيونة دلعنا دلعونا وعلى دلعونا وراحوا لحبايبنا
ايش؟ البدله هاي وسق على الزيت وسق على الزيت تسالي يا حبيب كله على الشكل عندنا اليوم هاي المكسرات السخنه هون منور حوت على الصرف تفضل يا شباب خليك ستايل لونك يلا فيها الشباب يا صابر كاكي يا حبايب يلا يا شباب يلا يا حبايب أنا الجو جميل وشاعري والمناسبة حلوة أحلى وأحلى طبعا يا رب أخيرا يسلموا مرونا يا جماعة حياك الله أنا حاخذ قهوة إيش تشربي؟ قهوة إن شاء الله مظبوط جميل طيب شو يعني لك هالرقم؟ رقم 32 لزواجنا يلا الحظ كمان صدفة C'est assez romantique. Mais quelle est l'occasion? Une bonne occasion, bien sûr. Merci, je bois un café. Et toi? Un café aussi. Que te dit ce nombre? 32 est l'anniversaire de notre mariage. Quelle coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Que Dieu fasse que ça dure jusqu'au 62e. T'as vu la vie, comment elle est? La première fois qu'on a fêté l'anniversaire de notre mariage pendant la guerre, j'ai senti que c'est la première fois de ma vie. Tu te souviens, après 10 ans de notre mariage, nous avons été témoins de la première intifada. Ces temps-ci ont été très difficiles, mais chaque année, on fêtait notre anniversaire. Mais on n'a pas fêté le tien, n'est-ce pas? On les a fêtés en famille. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas nous voler notre joie et notre sourire. بعد 10 سنين من زواجنا اجت الانتفاضة الأولى بتتذكري؟ أو كانت أيام عصيبة بس بتذكرش ولا مرة احنا في السنة ما عملناش ما احتفلناش بعيد زواجنا وما احتفلناش بعيد ميلادك وأولادنا صح؟ أكيد كنا عائلي يعني نعمله هي إنه بناتنا. هذا بدل إنه قديش قدروا يعملوا لأنه ما خطفوا لا بسمتنا ولا فرحتنا. جدا لا وايه بداية الساعة 12 كمان ألف مبروك. واو الله يبارك فيك يسلم ايديك ده شيء رهيب. Est-ce que tu te souviens de cette bougie? C'est celle de l'anniversaire de notre mariage, juste après la guerre. Mais j'ai senti que l'anniversaire du mariage, qui a suivi la destruction de notre maison, a été notre premier anniversaire. Oui, exactement. J'ai insisté de la porter avec moi et je la garderai pour toujours. Tu peux l'allumer maintenant. On peut l'allumer ici. Triste, mais je la considère comme notre premier anniversaire de mariage, après la diminution de notre maison. Joyeux anniversaire. لما اجت المناسبه هاي اصريت اني اجيبها معي حتفضل محتفظه فيها ان شاء الله للعمر كله ان شاء الله. تقدري تولعيها اليوم ممكن نولعها هنا زعلانه ولعت خلاص اهي هاي انا اعتبرتها اول عيد زواج الي بعد دمار البيت ان شاء الله عقبال كل سنه. عمي يا جمل جمل بجمل هاي كمان جمل. Qu'Allah te donne la bonne santé, maman. Toi aussi. Comment ça va? Dieu merci.
Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Des pâtes à la béchamel. Comment ça a été ta journée à l'école? On a passé un examen de maths et j'ai eu la meilleure note. C'est parce que tu es intelligente et que tu étudies bien. Aujourd'hui, c'est la dernière répétition. Alors tu dois te dépêcher. Lave-toi et va prier. Après, viens m'aider à préparer le déjeuner avant que ton père arrive. J'ai regardé différentes répétitions et beaucoup de mouvements. De quoi s'agit-il? Dalaona et Zarif Tol sont-ils des types de dabka? Ce sont des types de chansons de dabka. Comme tu peux voir, beaucoup de gens, jeunes et vieux, aiment ce type de musique parce que ça leur rappelle leur tradition et leur pays, et les passe de génération à l'autre. Ok, alors tu dois partir, sinon tu seras en retard pour ta répétition. وهاي شوي شوي يعني بتنتقل من الأطفال من الأجداد للأولاد للأطفال لكذا. Salut, ça va? Oui, t'es en retard. Désolée, je déjeunais. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est la dernière répétition. Oui, ils peuvent jouer Zarif At-Toul. Oui, il se peut. Je ne sais pas. Salut, comment ça va? Vous avez un quart d'heure avant que les familles arrivent. Chacune doit apporter son costume et s'habiller et se présenter sur place. طبعا احنا وصلناكم كل الزي يكون جاهز تلبسه وبأقصى سرعة تكونوا موجودين وين؟ في المكان بسرعة.
Je m'appelle Sherif Sarhan, artiste et photographe de Gaza. J'ai travaillé comme photographe pour 10 ans. Je vis dans une région qui a connu beaucoup de conflits et de tensions. Cette région met ta vie en danger en raison des guerres sur Gaza. Je travaille avec plusieurs agences de presse et organisations internationales qui me demandent de filmer les histoires des gens à Gaza en temps de guerre et les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent quotidiennement. Oui, monsieur. Je vais bien, merci. Comment allez-vous? Je vous ai envoyé quelques photos qui racontent quelque chose de différent sur Gaza. Les mêmes, mais je rajoute quelques-unes encore. En fait, on a visité quelques endroits que les gens n'ont pas l'habitude de voir. De toute façon, je vais prendre d'autres et les envoyer avec le texte. D'accord, on reste en contact par téléphone jusqu'à ce que je t'envoie le mail? Ok, bye, merci. Ok, ماشي الحال. خلص بنضلنا على تليفون ليصلك الايميل. اوكي حبيبي، سلام، باي. Maintenant, on entre dans la région de Izbat Abdourabou, l'une des régions les plus démolies de Gaza. Ici, vous pouvez voir la souffrance des gens. Ce sont ces photos qu'ils nous demandent de prendre. Et dans la deuxième photo, c'est accueillant, c'est plus vivant et abondant en espoir. Ce qui est important, c'est de trouver là où il y a de la destruction, un signe de vie. Les deux sont vrais. Vous ne pouvez pas illuminer ni l'une ni l'autre. Les deux existent en Palestine. الحياة جزء من إنه الناس قادرة تعيش وهدول الصورتين حقيقيات ما بتقدرش تنفي واحدة منهم التنتين موجودات داخل الحياة الفلسطينية Nous sommes maintenant au port des pêcheurs. C'est un petit port de plaisance. Ce n'est pas un vrai port. Les pêcheurs sortent d'ici pour pêcher et retournent souvent avec du poisson. Après, soit ils le vendent sur place, soit ils le vendent au marché. Gaza est belle avec sa mer. Tu ne peux pas imaginer Gaza sans la mer et la mer sans Gaza. Même les petits-enfants, dès leur enfance, ils apprennent comment conduire les bateaux et comment aller pêcher. À Gaza, la mer a deux facettes, une belle et une autre qui représente la souffrance de la vie quotidienne des pêcheurs. Malgré cette souffrance, les gens ici ont la volonté et la force, même s'ils n'arrivent pas à pêcher grand-chose, de la journée, ils gardent le sourire et restent satisfaits. Nous sommes maintenant dans le marché des poissons, un lieu où se regroupent les pêcheurs et apportent ce qu'ils ont pêché. Les gens viennent à cette place, même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Mais seulement ils viennent pour connaître les prix. احنا اليوم في سوق الزاوية هو من أقدم أسواق غزة. هذا السوق مشهور إنه بنباع فيه أغراض العطارة والإبهارات وأكثر الأسواق اللي بيزورون الناس بغزة. رغم هذا الحصار ما اختلفش السوق
كثير ما تاثرش لانه كانوا التجار بيلاقوا بدائل عن طريق الانفاق وطرق اخرى لتدخيل البضاعه. ما كم الفراولة اليوم؟ ايش البوكس ولا الكيلو؟ يا راجل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, grâce à Dieu. Rassure-moi sur tes nouvelles. Très bien, grâce à Dieu. Qu'Allah soit satisfait de vous. Comment sont ces origans? C'est un origan nabelsien. Nous le fabriquons en mettant de l'huile selon la manière jordanienne. Est-il valable durant l'embargo? Non, pas pendant l'embargo. Il nous arrive de la Jordanie en passant par les tunnels de l'Égypte. Un très long chemin, à peu près 3 ou 4 pays. C'est une épice? C'est une épice gaziane. Elle est fabriquée ici. Tout le monde ne connaît pas cette épice. Les gens la fabriquent chez eux. ما حدش بيعرف الاهل غزه بتشتهر احنا بنشتهر باكلها وزاكي واحنا يعني حتى الناس في بيوتهم بيعرفوا بتقنوها يعني بيسووها. تفضل يا ريس. يا شفيق ما انت موظف وكاله يا عم الحاج مين قدك؟ طيب بدي وقيه بس شوي منها شوي منها. Nous sommes maintenant dans le camp de la plage, un des camps de réfugiés où il y a tous les détails du quotidien, la corde à linge et toutes les autres choses. Salut tante Ala, comment allez-vous? Merci pour le couscous. Il existe un facteur commun dans ces camps, c'est la corde à linge qui se trouve dans les tunnels et les trottoirs. Il est comme étant le lieu où se ressemblent les femmes quand elles accordent le linge. Et ils se discutent de leur vie quotidienne, de leurs préoccupations et de leurs problèmes. En fait, beaucoup de gens instruits et compétents sont sortis de ce camp. Ils sont maintenant très actifs dans la société palestinienne. C'est de ces gens-là que le camp est composé. Maintenant, on va monter à la colline de El Mantar, l'endroit le plus haut de Gaza. De cette colline, tu peux voir Gaza autrement, encore plus belle. Cette scène est différente. Elle laisse une image complètement différente de Gaza. La vraie image de la beauté, l'amour et la profondeur qui existent dans cette ville. Ici, les gens y sont persévérants, déterminés à réussir à aller de l'avant pour la construction de la Palestine, malgré la guerre et la souffrance qui existent dans cette ville. Et c'est ça Gaza.